Ruža me tako često zna nervirati, jer sad u treći razred, u četvrto tromjeseče, ona mene izmučila, ona mene 20 puta pitala. A prvi put kad me pitala se je znala, nije morala više. Ali, na primjer, u drugi razred, na kraju godine mi je u bukvalnom smislu poklonila 4. Ljudi, ja sam za 2 znala. Evo, iskreno. I zato nije da je mrzim, jer opet i poklanjala. U zadnje me Kili nervira što... On radi dobro svoj posao. Ne možeš reći da loše radi svoj posao. Ako ne svi da malo ja ne Ой. Taka wycieczka. Malówka, tu teraz 13, to jest ta całość. Ej, ej. Stvarno vidi se da li je to pokazuje.
Piotrek. No, Paula. No going. Are you going inside? Okay. Yok be. Nasıl 201? Aí. Dudu, bota mais. Aí, Du, aí. Quase. E um pouquinho mais de Carol. É um micro-ângulo. que Olha pega. o outro. Końca końców nie ma. Da sind wir den Beach Club hier mit der Schwimmbahn hier vorne. Ja. Da bauen sie das Hotel direkt davor. Aber sicher? Einfach, man könnte bestimmt da hinten noch hinlaufen. Die 1000 Wanderwege. Ja, die Uferpromenade geht aber nur bis zu der Halbinsel. Nachher ist noch Straße. Auch eine Straße an der Küste, aber auch eine Straße noch. Die Hauptstraße geht ja da oben lang.
Foi aqui e já ficou quando... Ele tava cheio de sarna. Que traz esse negócio? Pô, tá de meio. Deixa eu vir. Galera, muitos teólogos tem problema pra confirmar pra galera que não foi aqui. Nem Lázaro, tá? Excuse me. Thanks. I'm going to
Yaşasın. What did I say? Yes, the first one, what did I say? What did I say? Çan neden çalıyor? Valla günde 200 sefer öyle bir şey var işte. No, no. Bilmiyorum artık. Там, да, вот как раз тогда мы. Ne kadar kolay. Bunlardan. Dikkat et. Ama kabul et çıkarken iyi bir çıktı.
sorry, sitting. Muchę. Takim brzegiem. Шакирка достатонda. Ay, galiba. Amca beni mi çekiyorsun? Sana poz vereyim.
fint. Fy faen. Dra den. Vi kjøpte utvitlig på kaien der. Ja, men Ja. Men jeg tror ikke han egentlig Pero me subimos más, vemos el feito. Ahora una cancha roja y amarilla.